بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عزيزي الله رب العزة كرما دعاء لو تاك الله رب العزة ما يشمي عبادات قبول بك ومارا مزيد توفيق بدا ومارا همي مردمات بك كشكاسين وحدا كما صبر بكنه ونعمتان وحدا ما الله رب العزة شكر گزار ببه وغناه وحدا كالله رب العزة كرا دعاء كمارا وشمارا توبة واستغفاره توفيق الله رب العزة بدا. عزيزة مرچگی میں دیوان یک مبارکی چیزی بابتائیں. مرچگی دیوان میں اسلام بارے آئیں. اسلام چیئے؟ اسلام شاہ و شاہر چن چکا، اسلام تہر چن چکا، اسلام مطلب چیئے؟ اگر یکی شما مسلمان و اسلام کلمات چیئے وہی مطلب چیئے اسے جن چیزیں انشاءاللہ مرچگین دیوانا ما سرپد بیں انشاءاللہ. اشیاء چی پیسر عزیزہ ما یہ گفا بزانے کہ اللہ رب العزتہ اسلام دین الله رب العزة اسلام دين مقرر كتا مردمان واسطة وبيد اسلام هيك دين قبولنا بالتين. الله رب العزة فرمايتك ان الدين عند الله الاسلام، دين الله رب العزة كرا اسلامي، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهريكي دق ديني زيرتين بيد اسلاما گڑائیے کہ رہا یہ چیز قبول نہ بیتے ہیں اور آخرتا ہما مردمان چیئے کہ شکست وارتا. و اسلام یک نعمتے اللہ رب العزت ہمارا داتا، دین پورا ہم رسول صلی اللہ رب العزت پورا کتا، و یہ شرائع و یہ احکام بیان کتا قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا. اللہ رب العزت فرمائتا کہ اليوم اکملت لکم دینکم کہ مرچش میں دین ما پورا کتا، واتممت علیکم نعمتی وتی نعمت ما پورا کتا تیسرا، ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ما راضی بیتگا کہ اسلام شمواستا یک دینی بھی بیتے. ہر یک نبی عزیزات کا سجيناني تا محمد صلى الله عليه وسلم سجيناني عقيدة ودين يكي بتا بل أحكام يعني هر يكي جدال اهتي أحكام بتا. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتك الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. سجين پیغمبر يكي بتا چوکا مزان آنی مات جدایا مطلب بنیاد یکیں بلے احکام فرعی احکام نماز طریقہ روچ کے طریقہ حج طریقہ یہ چیز درو ہر یک جدا یک طریقہ یہ استے. و اسلام مطلب عزیزاں ہنچو کہ علماء کرامہ فرمائتا تی کتاب انتہا اسلام مطلب کتا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد كالله رب العزة ديما توتي سرا جهل بك توحيد بدار نافرماني مبي مشركي مبي. توحید مطلب چیئے؟ توحید مطلب ہمشہ کہ تو اللہ رب العزت عبادتہ کنا یہ گوما کسا شریدار نکنے، ہر چیز کہ اللہ رب العزت یہ حقدار ہیں کسا تو یہ چیزیں خور نکنے. ہمیں توحیدیں رسول صلی اللہ رب العزت فرمائتا قرآن تہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں انسان
جن وإنسان جور نكتغان بيده همي يكين چیز واسطة شيء كمان عبادته بكنا. إمام ابن عباس فرمايته كه من توحيده بكنا من قوما كسا شريدار مكنا وإسلام تها عزيزا جيش سجن شتغان وصحابة شهيد بتغان الله رب العزة السمين وآسمان جور كتا سجن چیز وچی واسطة سجن چیز توحيد واسطة. رسول صلى الله عليه وسلم دعوة توحيد بتاكي الله رب العزة كما كسا شريدار مكنه وتشروات دعوته واشتكي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بوكش لا إله إلا الله بيد الله برحق معبود دك كسني استين شو ما كاميات به وسكرات الموت بتا رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم شيء وشتا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الله رب العزة لعنت بكان وتي رحمتك دير بكان يهودية ونصرانية كآية وتي نيكي مردماني وبيغمبراني كبر عبادة جاه كتغان مسجد كتغان وتي نماز جاه كتغان وتي عبادة جاه كتغان همي توحيد عبادة بتعزيزا. ورسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل راس داتا يمن ترفك دين دعوته تبليغه بكان شي وشتقي سجينة بيسا شي دعوته بده ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله كأولي جز ببي تمشي دعوته دي كالله رب العزة تقول ما كسا شريدار مكنا هي دعوة التوحيد. هل يك بيغمبري هل يك بازاري نيم الله رب العزة راداته أي دعوة شي بتا أن اعبدوا الله رب العزة عبادته بكنا يقول ما كسا شريدار مكنا وطاغوته لديه. وتوحيده كلمات شي عزيزة توحيد كلمة ما نشود رزاني شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله مطلب شيء كبر حقي معبود هنشوك ماغو بيد اللاية دقى كاسنيستي بعض چیز عبادتا كانت جانوران عبادتا كنا قبراني عبادتا كنا بطاني عبادتا كنا مشكاني وبشياني وڑوڑی چیزنی درتكا بل برحق كاي الله رب العزة. الله رب العزة عبادت ببيتي ويقوم كسا شريدار مردم مكة إيامي توحيدين. اشياء تيران عزيزة إسلام مطلب دومي كالانقياد له بالطاعة دومي تهرين ما نافرمان ما بي وأي أحكامني تشيرا ببي والانقياد له بالطاعة هرت حكمي كيتي ما إيا بزيري حكم مطابقة هميت شما كنت كاني بكني وهرت چيزياتي مناه ما كنقمي أيا ما ترك بتيه وما آتاكم الرسول فخذوه هر چیزی رسول صلی الله علیه وسلم ما داتا ما بزيره هر چیزی الله رب العزة حكم داتا قرآن تكي ما بزيره وما نهاكم عنه فانتهوا هر چیزیاتی ما مناه كنك بتيه يا ما ترك بتيه. الله رب العزة فرمايتك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اي مؤمنا همي مردما كشما إيمان أرتا الله رب العزة تعتا بكني الله رب العزة يقوم نافرماني ما كني رسول صلى الله عليه وسلم طاعته بكني رسول صلى الله عليه وسلم أحكاما سر بروي أو حاكماني أحكاما وحاكماني قب تشيرا ببي شتو مردو حاكماني قب تشيرا بي رسول صلى الله عليه وسلم فرمايك إنما الطاعة في معروف حاكم طاعت نيكياي اگه حاكمت رح حكمي دا اشياء مردماني دينا ودنيا يكفى دايما والله رب العزة قناه نافرماني حكم تو كان يستن قولا ميسرا واجبه اي حكم مطابقة ما بروه سميكا حاكمي يك بيعي مقردناي هرت يك ملكي ايتو ملكي حاكمه قب چيرا ببي اگا ترى يك قناه حكم نداتي الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايتك أسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك تو قوش بدار وطاعت بكان قبا بغير أمي درجة وأمي جاگه رسي أغان ترى جتي تي خيزنان تي بڑا جتي
تو انگا ای حکم چیرا بی گوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت کے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتا کے چونے حکمران دیما کہتے ہیں گوشتا کہ دنیا چی دنیا مالا چی مارا دیر کنگا وتی مردمان دیانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی توجیح داتا اچھی سرپدی داتا ہمیں سرپدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتا کہ ادو الذی علیکم واسألوا اللہ الذی لکم ہر چیز شما سرائیں شما وتی حق ادا کنے اور ہر چیز شما واسطائیں اللہ رب العزت کے دعا بلوٹے اچھی بلوٹے نہ گوشت کہ برو مظاہرہ بکنے یا درائے یا ٹیرم بندی ہے یا برچی بندی ہے بلوٹے کہ میں حق ہیں دنیا ہے ہما ملک کا میں چپ چاگر تما عزیزاں وہ بچاریں ہما یا اگر یا نانے رستہ دومی لوٹتے گئے گڑا آم یکی نان ہوا ان دستہ چشتا نہ روزگے رسی و نہ امن و امان ہستیں وہ تی چوکان گوما لوگان تہا نشتگاں نزانہ کہ ما کم مسحتران زندگی بھی یا نبی ہمیں چیزا چی مردم عبرت بزیدی بچاری بے نام گرگا سجے ملکاں بچاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت باز چکر آیات کا کہ دنیا یا مارا دنیا چی منع کنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تردوا علی الحوض کہ صبر بکنے تا قیامت روچا سمجھ کہ دنیا ہر چوٹ بھی عزیزاں اگر توتی پنچی وقت پر جماعت نماز مسجد تہا کنے توتی دینہ ظاہر کت کنے یک بلائی نعمتے ترکس دستا نگی کہ مسجد تمیاں یا چو مکان یا ایک آرہ مکان سلف صالحہ لہتی ہے 60 سال ظالم حکمرانی بھی بلے یش شپی بھی حکمرانہ میں بھی سمجھ کہ ہمیں فتنہ و ہمیں مصیبت ہمیں یکی شپا بھی حکمرانہ کائنتے 60 سال ظالم حکمران کو بلکہ نہ بنتے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بھی تو ہمیں صحابہ و تابعین گپ گپتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ اشتگاں وعزیزاں سیمی تہر اسلام ہے الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اگما اللہ رب العزت گپ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راہا شتاں گڑائی بس سے کافی من واسطہ انہا ای کافی نبی لازم کہ ما مشرکانی راہا چی وطرہ بری بکنا آیا چی وائن شرکا چی ما وطرہ دیر بکنا گڑا ما پکا مسلمانی با چنکہ اسلام چی ما گو لا الہ الا اللہ برحق معبود نیستے الا اللہ بید اللہ یا گڑا شرک و مشرکان چے مردم دیر بی و بری بی آئیں چے و آئین کاران چے ابراہیم علیہ السلام چے اشتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اشتا کہ وہ تی پتا و تی قوما اشتا کہ من بری منا ہیچ کار نے شمیں ہمیں چیزان چے شما اشانی عبادتا کنے إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ بید ہمیہ کہ منا جوڑ کتا منا تچکیں راہ سراکا منا ہدایت دا منا حقت سرپدیا دا اللہ رب العزت فرمائے تا قرآن تہا کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم شی نگندے تو ہما مردما کہ یہ ایمان آرتا اللہ رب العزت سرا و آخرت سرا ہمبرداری کنا سنگتی کنا ہما انگوما کہ آیا اللہ رب العزت و ای رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوما دشمنی کتا گڑھانی ما بیائیں ہوتی براتاں بگندیں لہتی مردمہ و لہتی شبابہ و لہتی مبراتاں تو بگندے دیرچ بگندے تو نوشے کیا مسلمان شکلے ما آئین خلافہ دینہ ہوں آئین خلافہ روئیں دنیا ہمیں عادتاں کہ آئین خلافہ ہم روئیں سمجھ کہ آئینی بعض عادات دینہ چیوتی زورتگانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا رشی حکم داتا گڑا مارا رشی ہوتی کا داریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے
مردم اشتكى ريشان بدار صلى الله عليه وسلم سنته قصنا داشتا دیگه فیشنی دارد که چی؟ شیخ طارق یعنی دیرتی دیزاینی چی؟ درستان ریشو برو دوی داشتگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا حکم داتا کہ خالف اليهود والنصارى یہ ہمیں مشرکان چی بری بھی ہمیشہ بری بیگ یہ بری بیگ نہیں کہ ماں راہ گندر لٹی بگیرا ہمیں مشرکان بری بیگیں پوچا بگندے باز مسلمان پوچا ادا ہمیں کرسٹرانی کروسیں سینے سرا لگتا واتر رگائیں یا کلاہاں لگتا لاچیاں لگتا واتر رگائیں یا لوگان اتہا مشرکانی گپ و گانا و آواز و تامرہ درو چالوان یا نوکین دود ربی دگے یکی وفات بھی آروان موم بتی روک کنا و یہ پوٹوا درنجاں و تر سنگاراں نندہ ہمشن دیما ای چیزا چی مردم دیر بی ای چیزا دیر بیتے تو گو الا اللہ پکا کو اگر ای چیزا چی دیر نبیتے تو دینا خطر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم ہر یک کیا و تر ہر یک قومی یک مردمانی لہتی مردمانی وڑا کو یک قومی وڑا کو گوڑا اما ہاں چیئیں امام ابن تیمیہ یک خطرناک عزیزیں یک گپ پہ گوشتا اے حدیث تہا شی اقل احوالها التحریم اگر ما بکشیں سک کم گناہ ہے گوڑا حرام ہے اگر مستر چی بھی تم دینا چی درکے یا بروہ مسلمان روانتے اما مشرکانی عبادت جاگہا و امانی طریقہ کننتے وشی انما رپو عکس کشگو واسطہ تو عکس کشگو واسطہ روے ای آنی ایک دین ہے و امان جاگہ کہ مشرکانی یک ایدی بتا یک عبادت جاہی بتا آ جاگہ ما اتی اضحیہ ما تی قربانی کشت نکنے اگر آمی طریقے قربانی آیا ہستے و آمی طریقے آکوشنتے و ما اتی عبادات کت نکنے اگر ما پجا ہارگ مبے کہ یہ مسلمان عبادتا کافران عبادتا ہمیں طریقے نما وتی پادا مجنے کافران دیما و ترى بریء بکنے آہاں چی و آنے عبادتاں چی و دیکھ عزیزہ اسلام ہنچو کہ شما زانے سے تہران دین الاسلام یکی اسلام یکی ایمان یکی احسان حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم شاتكيغا کہ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد يعني مردم درتك عمر بن خطاب وشياتك رسول صلى الله عليه وسلم ديوانا و آئیے ما پجاہ نیاریں آئیے پوچھے سپیتاں آئیے مید سیاہاں لا يرى عليه اثر السفر یعنی مسافر آثار آئین کرا نیستاں ای سرا نیستاں چونکہ مسافر اتکا پیسرا او آئی جیازاں ونشتا مسافر اتکا یہ پوچھوں بلکہ پولکاں چے محلا بیتگاں آئین ای میدوں سیدھا نبیتگاں ولا يعرفه منا أحد كي أكيون كي بجاني ياري فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه أي يكون رسول صلى الله عليه وسلم يكون دهور كتغان ودست أي رسول صلى الله عليه وسلم يكون داني سرا كتغان يا رسول الله رندا قد جوست كتا عن الإسلام شو إسلام باب تمانا بقو إسلام رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته هنشوك حديث ابن عمر أسنك بني الإسلام على 5 رسول الله عليه وسلم فرمايتك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قول محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عزيزا ما قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله مطلب شيء سجينا بيتنا أنتك إمام ابن عبد الوهاب فرمايته 3 الأصول طاعته فيما أمر كرسول صلى الله عليه وسلم ما طاعته بكلمة شهادة محمد رسول الله بكاش سراب به طاعته فيما أمر أيه تابدار ببي هما چیزیں حکومية مارداتا رسول صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ويكين بكني هر چیزیں رسول صلى الله عليه وسلم مارا گوشتا پیسرگیں قصين بابتا یا قیامت اخباران بابتا یا دیم چیزان بابتا ما ندیتگا ما يكين کنی اگر صحیحی حدیث توقعات مارا يكين یا چیزان سرا چمیکہ رسول صلى الله عليه وسلم گوشتگا ایما آسمان اخبار سرا یقین کنے کچھ تو دنیای اخبار سرا ما یقین نکنے گا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. हमा चीज़ा की मारा हुक्म दात की माँ ये तर्क बिकने अय्या गुड़ा माँ तर्क बिकने वअल्ला युअबद अल्लाह इल्ला बिमा शरा। ये चीज़ अज़ीज़ा इश बिका मर्दम ध्यान बिदा आखिरी बंदा खास हर यकी उशी वअशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कमा ये गवाहिया दिया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबरे गुड़ा आ ये चीज़ उती ध्यान बिदा कि आ हमा तरीका के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सरपदी आ तरीके न दाता आ तरीके सरा मा मरुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफत मा मकने मा चीज़ी अगर लूटें के हमारा अजर बरसी ये दीन बिज़न भी दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दीन सरपदी दाता कुरान और सहीह सुन्नत तो कनेस्ते ये दीन नबी ये एक बिदअती भी और ये चीज़ाची मा दीर भी अगर ये चीज़ाची मा दीर नबी ते बिज़ा मैं शहादता वअशहदु अन्न मुहम्मद रसूल अमशी एक कमी हस्ते मनोशा के इस्लाम खारिज है ना कमी हस्ते और सुभान अल्लाह अजीज़ा मर्दम गुनाह ची तौबा का बर हर एक की बिदअत का सब खम्मे बिद्दती तौबा करते हैं जम के आप बिदअत का निगाहें दीना नूकी चीज़ें कार गाएं कुछ को मना अजर रसी आउशी नेकी कार है आ नेकी कार गुड़ छुट्टा मरता नेकी कार अच्छी तौबा का यकी बदे कार कन गए तो बुशी तो बदे कार कुछ हम बदे कार कन गए अल्लाह मने हिदायत बिदा अल्लाह सच्चे मुसलमान हिदायत बिदा मैं हो रिया भले बिदअत मर्दो नौशी के अल्लाह मने हिदायत बिदा आउशी के माओ नेकी कन गए तो मना मना कने सईद बिन मुसैयब फजर आरंद यके फजर नु परजा आरंद पादत का नमाज शुरू कुतगे सईद बिन मुसैयब दाश्ता शो तो मन नमाज अच्छी दार है शो ने मतलब नमाज अच्छी न दारा मतलब दीन मुखालफत अच्छी दारा गुड़ा इस्लाम शहादत अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हमशे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्तकारा गोश्ता के इस्लाम तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सलाह व तुअती अज़्ज़का कि नमाज औत के कायम बिका वमा उमिरू व तुअती अज़्ज़का ज़कात बिदे हमा चीज़न सर ज़कात भी शर्त शुरूतन मुताबिक ये ज़कात बिदे वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युकीमु अस्सलात व युअती अज़्ज़का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा इबादत हुक्म मारा ये आयत रस्ता बेद अल्लाह कसी इबादत मा मकने पहक दिली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत बिकने ओ नमाज कायम बिकने व ज़कात बिदिए व तुअती अज़्ज़का व तहज्ज अलबैत व तसूम रमज़ान أو تصوم رمضان وتحج البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم كي رمضان مروچك بداره يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اي مؤمنا الله رب العزة روچگی شو مسرا لك كتاب زن فرض كتا هنچو کے پیسر گن سرا روچگی فرض كتگے وحج عمرہ يكبري واجب مسلمان سرا ہمیں مسلمان ہیں ये इस्लाम में पंचे रुकना पंचे बुनियादा यक की तो मकने ते इस्लाम कायम नबी सीधा कमजोर बिते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला मर्दमान सरा हज वाजिब व फर्ज मन इस्तताअ इलैहि सबीला हर यकिया इस्तिताअत भी ताकत भी इमाम इब्न अब्बास फरमाते ताकत मतलब चाहिए कि अय्या सवारी ओ तोशा कराहे बीबी और आमी वाहदा के लोगा चिदीरे चौक औलादानी तोशक भी बित्ते ये इस्तिताअत नहीं कि माँ हज उतनामा बिलेक्का और माँ पिला बोफे लोटाऊँ को पिला 24 घंटा वरा घीर बीबी और 24 घंटा ये बीबी और मना खास एक कमरे बीबी और मना खास एक शेनी बीबी सवारी बीबी मना खास एक शेनी बीबी ना ये मर्दों सरा वक्त गिरान को तका मर्दों आसानी भी काम और दिगा अजीज़ा ये चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्दकारा गोश्त का शो सदक़त शो रास्त गोशे सहाबा को हैरान भी थी फअजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ु शो मा हैरान भी थी हाँ जोस्त काऊ पता उसी वाकई रास्त गोशे अखबरने अनिल ईमान ईमान बाब तमन बगो ईमान हमें चीज़ें अजीज़ा मर्द में दिला भी और दपा बुक्शिते और दस्त पादन गुमा अमल बिका या क्यों शी आओ अल्लाह मने हिदायत बिदा नमाज तो न कने अल्लाह मने हिदायत बिदा तो हिदायत नेम कर रहा हो तेरा अल्लाह हिदायत दा शे ईमान दिलाएं
क्योंकि ईमान दिलाएं, इस्लाम दिलाएं, ईमान दिलाएं, ईमान दिला नहीं। इस्लाम तहा ईमान मतलब ये नहीं कि इसको दिला भी दस्त पादा हूं तो कार बिका, ये ईमान है, इस्लाम है। नमाज यक जिस्मानी कार है, हज यक जिस्मानी कार है, यक माली कार है, सदका व ज़कात दिया इसका दिली कार है नहीं। निकस मौशी के ईमान दिलाएं। ईमान रकुन शशा अंचुके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत सरा ईमान बियार आयनी फरिश्ते सरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते यानी सरा तो ईमान बियार। अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, अमा किताब के अल्लाह रब्बुल इज्जत नाज़िल कुता इन सरा में ईमान भी और सज्जिन किताब मनसूखा सज्जिन ने अहकाम शतका बेद कुरान ता क़यामत रोचा हस्ते कुरान। तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, हर पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत रादा तमा में ईमान आया इन सराएं। अगर यक्की सरा तो ईमान में आए तो बजन रुस्तन सरा ईमान नहीं आओ। व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, क़यामत रोज सरा तो ईमान भी वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। ये बलाएं मुहिम चीज़ें, हर चीज़ तीसरा बितने, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा लिखता। तुम अगो के परचा अल्लाह रब्बुल इज्जत ये लिखता है सरा परचा मन गुमा चूबी पिलानी गुमा चूने भी, परचा मनी नेमत रोगाएं, परचा मना मुसीबत चुक औलादा रसगाएं, परचा मना मुसीबत कारा रसगाएं। को क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल, अल्लाह रब्बुल इज्जत शान है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मन सरा जोड़ कुता उपदे ये चीज़ कुता। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ मा जोड़ कुता बुक़द्र मिक़दार दिया। بدأ مردكار وشتك صدقت واكي تراست وشيء فعجبنا له يسأله ويصدق الصحابة إيران بتكلم جوستي كان بدأ وش تراست وشيء. وآخر شيء عزيزة إحساني يكركني تو الله رب العزة عبادته بكان تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أغتو الله رب العزة ديتنا كنه ودا الله رب العزة ترى جندقاين إحسان همشي كتو نيكي مردمان واسطة بكا وبديا وتقا بدارش مردما همي إحساني. يقول عزيزا إسلام مطلبة، إسلام الشهادة مطلبة، وإسلام الركن ما زانتا، وإسلام صحيح تهر ما زانتا كي رسول صلى الله عليه وسلم وتي حديثة بيان كتقا قول إيه مرد كار داتش شو صحابة شتا إشي بوشتا نديته جوس كتك من هذا يا رسول الله كي كاين يا رسول الله. رسول الله رندا ودال داتا هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، إيه جبريل أتكا شمارا وتي دين بابتا سكاريني. الله رب العزة كرمان دعاء لوتاز عزيزي الله رب العزة مارا وشمارا يدين سرا قائم بكا الله رب العزة أحكاماني ورسول صلى الله عليه وسلم تشكين راه سرا مارا توفيق بدنك ما يتشكين راه سرا بروين. والله رب العزة ميش ومسجين مصيبتان وبماريان پریشانی الله رب العزت آسان بکن بیمار الله رب العزت شفا بدا. والله رب العزت هرچ مسلمانی سرزمین سرای الله رب العزت اياه مدد بکن و کامیات بکن تی دنیا و آخرته. الله رب العزت مارا مباركين چوك اولاد بدنتي وهداية الله رب العزت بدان وتي دين سرا قائم بكا. وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.